नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 3 तारिख रविवार। आज प्रथम खबर अगस्ट 15 रु वार्षिक फास्टैग पास। अगस्ट 15 ठारू भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण एनएचआई वार्षिक फास्टैग पास व्यवस्था कार्यकारी करने जाउछि, जहाँ टोल देय को सहज एवं सस्ता करिबो। एबे आपण फास्टैग माध्यम रे गोटे वर्ष पई टोल पास किनि परिबे, ताहा मध्य मात्र 3000 रे। सूचना अनुसार एनएचआई व्यक्तिगत जानवाहन पई एक फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च करछि, जहाँ गोटे वर्ष पई किबा 200 मागणा टोल यात्रा पई वैध हेबो। परवर्ती खबर नुआ सरकार रे चाषी को मिलिबो गुरुत्व, कहिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पीएम किसान योजना रे चाषी को खाता को गला 2000 टंका। वाराणसी रु स्वतंत्र कार्यक्रम रे डीबीडी माध्यम रे टंका पठाइले प्रधानमंत्री। एणे पीएम किसान कार्यक्रम रे जोगदेई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते पीएम किसान रे 6 लाख नुआ चाषी को जोड़िले नुआ सरकार। सीएम किसान रे 50 लाख रु अधिक चाषी थिबा बेले पीएम किसान रे संख्या कम थिला। नुआ सरकार आसीबा परे बाद पड़तिबा चाषी को जोड़िबा को गुरुत्व देइतिले, जेउथिरे 6 लाख चाषी को शामिल करा जायछि। आगकु मध्य बाद पड़तिबा शहरी चाषी एवं ग्रामांचल चाषी को जोड़िबा को सरकार काम करछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आउरी कहछंती 20तम किस्ती रे राज्यर 34,85,000 चाषी पीएम किसान टंका पाइछंती। पूर्व सरकार चाषी को 100 टंका बोनस मध्य देई पारिले नाही। 9 वर्ष पर सरकार बदलेबा पर 800 टंकार इनपुट सहायता दिया जायछि। खरीफ रे 17 लाख चाषी को 6000 कोटी टंकार इनपुट सहायता देइछंती राज्य सरकार। परवर्ती खबर बलंगा पीड़ितांक मृत्यु, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री शोक। बलंगा पीड़ितांक मृत्यु रे मुख्यमंत्री ट्वीट। झीटर मृत्यु खबर शुणी गभीर मर्माहत। डाक्तरी दलक प्रयास रे मध्य जीवन रक्षा करा जाई पारिला नाही। सेहीपरि उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बलंगा पीड़ितांक मृत्यु रे दुख प्रकाश करिसंती। कहिसंती डाक्तरी दलक चेष्टा सत्वे जीवन बंचाई पारि नथिबारु दुखित। अमर आत्मार सद्गति कामना करुछि। दुखद परिस्थिति रे परिवार वर्गों को समवेदना जणाइछंती। आखि बुझिले बलंगा पीड़िता दिल्ली एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था रे मृत्यु होइछि। भुवनेश्वर दिल्ली एम्स को होइतिला एयरलिफ्ट। जुलाई 19 रे पीड़ितांको जाली दुर्बृत्त। घटना रे तदंत जारी रहितिला। बारंबार पुलिस बलंगारू दिल्ली जाय छानबीन करथिले। दिल्ली जाय पुलिस रो बयान मध्ये रेकर्ड करा जायतिला, हेले ए जाय अभियुक्तक टेर पाउनी पुलिस। परवर्ती खबर स्कूल पिला अंडा न खाइले मिलिबो फल। निरामिष पिलांक पई खुशी खबर। शिशु बाटिकारू 10म जाय छात्र छात्री को विद्यालय रे मिलिबो फल। अंडा बदल रे अंडा मूल्यर फल दिया जिवो। राज्य शिक्षा विभाग रो निष्पत्ति। जो स्कूल पिला आमिष खाउनथिबे सेमानकु मिलिबो फल। शिशु बाटिका ठारू 10म श्रेणी जाय पिलांकु मिड डे मील रे अंडा बदल रे सेमानकु अंडा मूल्यर फल दिया जिवो। सप्ताह को 3 थर सोमवार बुधवार शुक्रवार ए 3 दिन पिलांकु फल मिलिबो। सप्ताह को 3 थर सोमवार बुधवार शुक्रवार ए 3 दिन पिलामानकु फल दिया जिवो। राज्य रे कुपोषण दूरेबा सह पिलांकु स्कूल प्रति आकृष्ट करबाकु आरंभ होतिबा मध्याह्न भोजन रे रहिछि विभिन्न खाद्य सारणी। एहा मध्य रे अंडा दिया जिबार मध्य व्यवस्था रहिछि, किंतु किछि पिला आमिष खाउनथिबारु सेमानक पय नुआ निष्पत्ति नेइछंती राज्य सरकार। एणिकि जो छात्र छात्री आमिष खाउनथिबे सेमानक अंडा बदल रे फल देबा पय घोषणा करिसंती राज्य सरकार। परवर्ती खबर सिद्धांत महापात्रक मातृ वियोग, शोक प्रकाश कले मुख्यमंत्री। अभिनेतारू राजनेता पालटिथिबा सिद्धांत महापात्रक मांक वियोग रे ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन माझी एवं उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव एवं प्रभाती परिडा शनिवार शोक प्रकाश करिसंती। विधायक सिद्धांत महापात्रक मां कनक महापात्र किछि दिन हबो से असुस्थ थिले। से जने धर्म परायणा परोपकारिणी महिला भाव रे बेस जनप्रिय थिले। मां को वियोग रे भांगी पड़छंती पुओ। तेबे तांको मां को देहांत खबर सुनी सबुआडे शोकर छाया खेली जायछि। परवर्ती खबर सागरिका नाथ हेले एनआईए एसपी। केंद्रीय डेपुटेशन रे जिबे आईपीएस अधिकारी सागरिका नाथ। तांको जातीय तदंतकारी एजेंसी एनआईए रो एसपी भाव रे नियुक्त दिया जायछि। एने भारतीय गृह मंत्रालय पक्षरु ओडिसा रो मुख्य सचिवंको 2025 जुलाई 31 रे चिठी लेखा जायछि। उल्लेखनीय राज्य रे ट्रैफिक नियम पालन नै एवं कड़ाकड़ी नियम लागू नै बेस चर्चा रे थिले सागरिका नाथ। 37 वर्षीय सागरिका नाथ हेउचंती 2016 बैच रो ओडिशा कैडर आईपीएस ऑफिसर। केंद्रीय डेपुटेशन रे जाउथिबा सागरिका को एनआई रो एसपी भाव रे नियुक्त दिया जायछि। से एबे खोर्धा एसपी भाव रे कार्यरत। एहा पूर्वरु से बालेश्वर एवं सुंदरगढ़ रे एसपी भाव रे काम करथिले। परवर्ती खबर अवसर प्राप्त शिक्षक हेबे अतिथि शिक्षक। 6387 शिक्षकों को मिलिबो नियुक्ति। अवसर प्राप्त 6387 शिक्षकों को अतिथि शिक्षक भाव रे मिलिबो नियुक्ति। अनुदान प्राप्त ब्लॉक ग्राउंड हाई स्कूल सह संस्कृत टोल स्कूल रे मध्य मिलिबो नियुक्ति। एने विद्यालय रे नियुक्ति गण
ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଯାଏଁ ଏହି ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫାଙ୍କା ଥିବା ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀରେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିବା ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍କୁଲରୁ ଅପସାରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜା ଚକ୍ରଙ୍କୁ ଜାମିନ। ରାଜା ଚକ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। କେନ୍ଦୁଝର କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। କୌଣସି ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରିବା ଏବଂ ଜାମିନ ଅବଧି ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ସର୍ତ୍ତ। କୌଣସି ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରିବା ଏବଂ ଜାମିନ ଅବଧି ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଲୋଡିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ କାରପରଦାର ରାଜା ଚକ୍ର। ରାଜା ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଚକ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମନା। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ବିଶେଷ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ନଥିବା ପାତ୍ରରେ ବିକ୍ରି ଏବଂ ପରିବହନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଅଗ୍ନି ବିପଦ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ବିପଦ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଇନ, ଯୋଗାଣ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦେଶ 2005, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 1986 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କଡ଼ା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ କିମ୍ବା ସେହିଭଳି କିଛି ପାତ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରୟ, ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିବହନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଘଟଣା। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଚିଠିର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ପୁଣି ଶୁଣାଣି ହେବ। ତେବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ରହିବ, ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ତେବେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର 44ତମ ଶୁଣାଣି। ତେବେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଏକ